So ito guys, practice part 2 sa pagdodrawing. Ito naman, ang idodraw ko dito yung bahay. Basta tingnan nyo na lang yung gagawin ko dyan. Bahay yan. Ayan. Hindi nyo lang kita kasi nasa ano yun. Tingnan nyo lang mamaya yung result. Yun yun, kita nyo yung bintana. Box pa lang yan eh. Ayun yung pinto. Kita nyo yun oh. Nasa may ano. Sa may gitna. Tapos yung dalawang bintana sa gilid. Siyempre yung ano. Yung bubong. Tingnan yung mga design dyan. Oh, astig yan oh. May paa na bahay. Practice ko lang yan. Gumagawa ko ng sariling karakter. Yan. Tapos kamay. Bagong brain rot, gawa ko lang. Sariling sariling invento. Di joke lang. Bahay lang talaga yan. Tapos ayan na. Siyempre nilagay ko yung pangalan ko dun. Ben Art. Hanapin nyo lang.